Sige. So we ended up in the previous lesson kanina, 80. So this time we'll have 81. So kanina actually was about definition only of derivative, number 80. So it's only slope of tangent line. So among the options, siya tiya the best answer ka that. And then this 181, let's find the derivative of the function. So in here, if maaram na kita paano miling derivative. Okay. So in this case, process mo lang to na multiply tala in here tapos minus 1 la per main exponent. So this is 12x raised to 3. Correct. Then here 3 times 5 is 15. Then minus 1 na exponent squared. This is correct. Then this is 4x. That's correct. Derivative of constant is always 0. So the answer there is letter A. Ang iba, kung komplikado ang derivative, may naman na calculator and excuse me, d over dx tapos nalatlahin any x. Correct? Asya niyo strategy gihapon ano? Just in case complicated. Kaya kung so din nga mental la, so I would prefer mental kaysa mag-input pa ako. Yan. Ang mga nangalimot lahan ko han rule. So pwede ba ni input la niya didi? Okay? Input la didi and then substitute ka liwat ito kung ano man nga x. Let's say x equals to, then substitute na nga di usa-usa. X equals to, kung hinon mag-satisfy. So, ang answer is letter A by just solving mentally. Yan. So, ang calculator technique, and ini, gi-input mo nga dahi yung calculator, yan. And then, when x equals to, kung ano niya value, substitute mo liwat ito nga di usa-usa. Kung hinon nagparehas, definitely magpapares ito nga kan letter A. Pero careful la. As much as possible, itry tanan. Yeah. Okay, kay may mga cases bangin nagpareho hira ito nga value. Di ba? So kung nagpareho hira di nga value, di man hikuan. Royo. So kung nagpareho hira di nga value, try pa na another. For example, nagparehas ang value ni A nga nila 30. Kaya may mga cases nagpaparehas talaga. So amay tot iyo kailangan maging careful ka mo ito. So kung nagamit kami ito ha derivative. So i-input niyo, pag mag-input kami ito dida, may mga cases nagpaparehas ang duha nga letters. For example, when x equals 2. So, damo mo nga input, siguro palaksihay, i-try lang nimo pagkuan, try talaga tanan kung nagsa-substitution. Unlike dito trigonometric function nga when x equals 2, okay la iton hiya. Wari na dito chance nga may maparehas sa ibang mga options. Pero ha mga suga din may mga chances kasi nga nimo ginpili nga x, posible parehas ang maging answer nga duha another nga letter. So, just a suggestion, better siguro nga i-try lagi hapon, i-substitute hatanan ha ABCD. Kung nag-calculator ka mo ha derivative. Pero kung trigonometric function iniya, wala ni problema. Yan. So kay may mga cases bangin nagparehas an A nga ni D nga nag-x equals 2 ka. So another remedy ito, try lang another number. So mag-iiba na ganito na, parehas lang nga nagya pa another number, another na luwat. Until nga mag-different na hira. Kung hinon maging equal dito talaga. Han, siyahan. Hindi di nga aton given. So yun. So mentally anyway, so ganito kaya man lang ito ya. Ang mga complicated la siguro niyan, pinapakuha na kitang derivative ni logarithm of kung ano man ito nga daw mga function. So better na lang siguro gumamitin calculator. Ang mga sugad na nga cases. Alright? Pero again, careful kita kung mga polynomial, kaya may mga cases nagpapareha talaga ito nga letter. I-try talaga tanan. That's my suggestion. Matig good malayan time. Okay? 82. So in hiya, kung kabisado na niyo,
Or sometimes it concept, bangin ipakiana, which rule will be applied to find the derivative. So in a case, it's a product of algebraic and trigonometric, so we can use the product rule. Okay, mahilig pa naman yan na Pearson concept. Yan. So kung may the quotient ka ng derivative, apply the quotient rule. We do not know kasi not ba appear. Damo na yan, bago halos kada let, may mga bago talagang item na papakita hikuan, PRC. Now, so product rule, pero kung nagamit ka ng calculator, di ko na, d over dx, bisan lang ni kausa ka, may trigonometric naman. Pero, again, use radian mode. Okay? Derivative, limits, integral, puro ito radian mode. Uy, adi, damo na. Adi man ni area. Area, kumusta? So, d over dx, 3x squared, then sine x. Sila, try daw niyo. When x is equal to 2. Ano't answer ito dito? Kung nag-product rule kita, habang nagka-calculator siguro ng iba. So kung nagpa-product rule kita, first the second plus second the first malin niya. First the second plus second the first. So siya man ito rule, di ba? So copy and first, 3x squared, derive and second, derivative design, cosine x plus copy and second, sine x, derivative and first, 6x. Ganun lang po siya kadali. So 3x squared cosine x plus 6x sine x. So that's actually letter A. Hanap akong cursor. A ba? 6x sine x plus 3x squared cosine x. Yun. So that's actually letter A. I-try na lang yung letter A. Kung ano to result in A, try na lang letter A. Dapat parehas ito nila. Kung may trigonometric function, baka kampante kito kung bisan once ka lang. Mag-try. Pero pag polynomial, may da talaga ito. For example, kay 2 squared, nga ni 2 plus 2, parehas man 4. Diba? Sa polynomial kasi may mga cases nga nagpaparehas talaga ito. Duha ka letter. Pero kung may trigonometric function na, pantikit ito. Basta naka-radian mode lang kita. Always iniha, ha limit, derivative, ha integral, puro ito hiya nagpaka-radian mode. Sige, pero sige. Hinag-try ha di. Ano na answer didi? When x is 2. 5.92. 5.92. 92. So, try na lang. Kamo na lang pag-try nga daw nga di. When x is 2. When x is 2. X is 2 and x is 2. Dapat, it answer gihapon nito is 5.92. Yan. Pero kung kabisado mong rule, at waray actually challenge in yung mga klaseng mga problems. Okay, ayaw lang palipat. Anyway, may choices man, so maka-compare ka gali choices. And kalaban mo lang substitution din kung nagsasubstitute ka, is kung may mga typo error. If we know the rule, at least we can identify kung hain nga talaga best answer. If marang kitang rule. Yun. Pero kung nangalimut ka, pag pirita himself, itry lang pagkuhan, substitution na lang. Yun. Next, 83. Integral. So, iniya, wala ka pini-challenge kung mga suwalan nga question. Ano itong rule natin? May power rule kita. So, power rule, copy, 6x, then add 1, 3, over, kung ano ang exponent niya bago, i-divide liwat, minus 4x, plus 1 ang exponent, squared, then anong bagong exponent, i-divide, plus kung constant lahiya, butangan mo lahin variable x. Okay? Then, plus c. Then, the answer here is 2x cubed minus 2x squared plus 3x plus c. So, that's the answer. That's letter A. Ay, natapuan. That's letter A. So, wala kadali. So, just in case an problem, complicated na liwat,
May the strategy yan iba na reverse derivative it ginagamit. So, last time na tinutdo ko, nag-try lang ka mo 0 to 1, tapos kung not answer didi, ma-substitute kan 0 to 1 na lat nga din, subtract la. So, dito. Pero may dan iba, FTRC, na-mention inihan, usaha iyo akon before. So, may dan iba, di din nila nagsasubstitute, kaya di ba kung integral, kung kuhauntan integral hini, so ang tawag hadi mga antiderivatives or original function. Kung i-derivative talat inihiya usa-usa, adiyan aton result. Di ba? Kung i-derivative natin usa-usa. So, siya ito aton result. Now, ang ginihimon iba, FTRC sigurado to. So, substitute na lahirangan ni, kay, amo man, na derivative. Substitute ka nga dihin, bisan ano nga number, let's say x equals 2. Just in case komplikado la. Kaya ito, pwede matumataon la. So, substitute ka nga din x equals 2. And then, didiliwat ha mo options, gagamitan mo han d over dx 2x cubed minus 2x squared plus 3x when x is equal to 2. Usa-usahan mo ito dida. The letter A, the letter B, d over dx gihapon 6x cubed minus 4x squared plus 3x when x is equal to 2. So nga di direct substitution nala when x is 2, when x is 2. So anot answer? So kung i-try niya yung calculator when x is 2, anot answer didi? 4, 6, 24 minus 8, 16 plus 3, 19. Siya ba? 19. So kung nag-derivative din niyo, ang answer letter A man. So letter A na lang kita ngadto. Ay na i-try letter B. Kung i-try niyo d over dx, when x is 2, dapat 19 gihapa di. 19 ba? Yan. So reverse liwat, derivative. So adira ha option nagde-derivative. Then dito han integral, nag-substitute lahin x equals something. So dapat pares ito. 19 ba? Gitry nito nga letter A. d over dx, 2x cubed minus 2x squared plus 3x equals 2. So, dapat 19. Sige daw. Just tell me kung hinot nagkuan na. Kabisado ta naman ito, no? Ito mga calculators. Yan ang kuan. Yan nag-try din na iyo. Mga natawa man na Rosite. Di rin pa kabisado. Okay. Cards. Uy! Ba, Rosite, di rin mo upay. Dapat may calcu. Kuan na. Ano ni? Ay, pag kadto hinuwaray ka calculator nga. Oh. Mamata-matahon lang ko niya, sir. Uy, hindi rito pwede. Pamilingin may extra, hinot na extra. Sigurado ko waray, ibilngan. Ato lahat ako ang calculator, pwede na ito magamit. Yun may extra iyo, bangin may tagtulong nga na calculator. Balita Rosity, pagyakan nga na kunwaray ka kuan. Malulugi ka ditohan systems of equations, sa mga matrices. Ta. Lulugiun ka ito dida. Nakikita niyo at calculator ha screen? Ada yung screen, nakikita niyo? Okay. So if this case, try ko na lang. Karse. Hakanon, pares malakanon. Yun. Lulugiun ka kuan. Rosite. Kulang it time ito. Ay pagkaduhin waray ka calculator. Dapat calculator techniques nga ni upo dito ang mga ginkukuan. Hand derivative nga di. Para gamitin Karse. Hand dapat kuan. Adi, green. Ito yung mga Shift, green. sir. Naka-on off ngayon yan. Integral ano?
Yun. And then yellow. Iba mat color ko nga di. Pares ba di daha iyo? Yes, sir. Sanay daw. Ano tiya to? Maihay gamay kaya di kasi ako ang phone. A phone adiha laptop kasi in here. 2x cubed minus 2x squared, then plus 3x shift, yan. When x is 2, equals. So the answer is 19. Yan. So reverse luwat. Ano yan? Iba, dito mismo ako ang nagdi-derivative. Ha, options. Usa-usa. So balik lang ko nga ito na akong PowerPoint. Yan. Okay, so you can use that strategy kung integral na. So just in case mga complicated na mga cases. So hiya man na naghatag in 19 ni letter A. Pero again, tak suggestion ba sa mga polynomial DD, i-try talaga ni nga tanan. So usaha choices. Next, 84. 84. Kasyo 570 plus. Ano 570 plus? Ano wala ito derivative, wala integral? Check na rito kuan. Excuse me. Uy, dapat kasi kung ano't imogin practice, pero nalabay ka days. Para at least ang mga functions na practice mo ang function. O kung may da dito, tas amon imo gin try, okay na ito. Kung amon imo, dapat ano imo pag practice amo tim ginamit. May matrix siya. Tasyo 570. Okay lang ito. Kung natin dito PRC list, so ito. Lugi yung kala ito kung waray systems of equations, dapat may equation nga da, and shift solve. Mas mo pa may shift solve. Okay, just in case may dito nga mga item, at least, dari ka kore anytime. Next, na. Area of the region, bounded. In here is a recent item. Unusual kasi nga item before is, adeda nga ikaduha. Ini ang ikaduha, maran mo answer ito, 1.6 ba ini? Pero, anyway, gina-explain ko na ito actually. In here, kung i-graph na ito niya, so the remedy here, ang aton formula actually basta area, integral of upper function minus lower function, okay, from A to B. So ini nga A to B in terms of x ini, dx. Basta, puro ito in terms of x. Pag pwede liwat, for example, adin akong curve. So this is right graph minus left graph. In terms of y, ito here. So right graph minus left graph, A to B or C to D, in terms of y lat inihira. Pero hay mo calculator, x man lang ito nga da. Gagamiton nimo. Pero dito hay mo pag-solve. So in terms of y, tim kikitaon han mga orientations. So iniya, pag i-graph nato ni x equals, y squared equals x, and x equals, and y equals x squared, parabola man niya nga going up. Okay? Ito nga x equals y squared, parabola lang ito nga going opening sides. Sidewards. Yan. So kung i-graph nato nini, dapat at least marang kita ng mga may visualization kita ng mga basic functions. Ki x cubed, when x is 0, y is 0. When x is 1, y is 1. When x is 2, y is 8. Basta 8 ito niya. When x is negative 1, here, negative 1, y is negative 1 gihapon. When x is negative 2, y is negative 8. Somewhere di dinala. Tapos curve ito ha. Dapat himon ito nga curve. Dirito himon nga line. Curve. Yan. Basta curve ito niya. So, siya postura ni y equals x cubed. Nasa ring. May question ba yun ha? Let, nakuan.
what is the, dito natin the previous videos, behavior of the graph at the ends. Diba, at the ends? So, inihiya ko namin in given, so this is going up, so that is increasing to the right, tapos decreasing to the left. Yan. So, ano sa nga graph is x equals y squared or y squared equals x. Ini. So, ato hiya, and graph in here, this is y equals x cubed. Or, yeah, sige, next, ano sa, adiliwat the graph. Adi nga opening in here. Opening to the right. Okay? So, x equals y squared. When y is, let kita. So, when y is 1, x is 1. So, 1, 1. When y is 1, adi hiwa, negative 1 hiway, x is 1 gihap. When y is 0, 0. When y is 2, x is 4. Dida. When y is negative 2, x is 4 gihapon. So, amin iti a graph. Curve ito ha, parabola, so himo niyon parabola. Yan. So, di nira nag-intersect. Adi lang adi nga part, ano? Dida. So, hindi lang nga part nag-intersect. Yan. So, actually, may daka mo duha nga option, pwede ni going up. So, inihiya, ini nga adi igbaw, upper. So, actually, memorize na lang ni Bat. Answer din nga 5/12 ba da? Letter A. Just in case la, bagon item dito ha, board. Okay? Kaya niya, bago ini nga item nga, nag-iba na yan item yan na. So, didi ini nga area natin kukuhaon. So, this is upper function, adihiyan natin lower function. So, nakikita natin, this is from 0 to 1. So, kung upper, dapat in terms of x. Kung kasi niya, this is y squared equals x. So, dapat himo natin nga y in terms of x. So, take the square root both sides. Y is equal to plus minus square root of x. And adi ha igbaw, kuan niya, amin in graph ni y equals square root of x. And adi ha ubos, amin in graph ni y equals negative square root of x. So, ani mo upper function, so kung kuhaon tanan area, isolve tanan area. Area equals upper, and in terms of x na, square root of x, minus and lower, naka in terms of x naman na di, y equals x cube. And adi ha ubosan, y equals x cube. Minus x cube. Okay? From 0 to 1 dx. I-try niya yung calculator, pero an answer ito. Letter A, da? 5/12 ba dat? 5/12. Na-memorize na la. Memorize na ito. Ang ako lang ni point is, just in case may sugad na given, so you try to graph. Ano yung mga graph? Okay? Kung may mga sugad dito. Kaya niya, bago yung item, and dati kasi nga pinanahatag, balik-balik, adihiya. Ini. Which is 1/6 in it answer, di ba? 1/6, 1/12. 1/6 na ito. So, amo kay pinaya, ini madali lang ni Doro. Kaya kung i-graph ta ito niya, y equals x, adi man ni y equals x. Dali tubot nga na agi y equals x. Y equals x cube, o x squared, minute graph. Maagigip ito nga da. So, naton upper is y equals x, and naton lower function is y equals x squared. So, naton area nga ni, pero ito upper, adihi upper. So, that is x minus lower x squared dx. From x ka 0 until 1. From 0 to 1. So, calculator ni. Kunwari talaga calculator, Rosita, masisi, malulugi talaga ni pag-integral. Okay, magmamanual ka talaga ito dida. Yan. So, inihiya, integral of x minus x squared from 0 to 1. Answer is 1/6 ito. Yes, sir. 6. 1/6.
So ini gin-memorize na lang ni. Amin in usual ginahatag niya ba dati balik-balik. So nagkaadihan bag-o last time la amalat ini ginhatag. Tapos may dalawa tan last time recent may 5 adto hiya mga maray ko makuan. So basta iga-graph lang ito tas upper minus lower. So pag upper minus lower pares ito x. Pag right minus left dapat in terms of y nga tanan. Actually adi hiya pwede naton ma in terms of y. Correct answer ni calculator 5/12. Kung nato ni in terms of y, another solution ako ha. Okay, bangin diri pwede yan in terms of x. Ipakita ko lang in terms of y. Kung in terms of y, wala ka na problema hadi. Hadi nga inihiya himuon ko lang ini nga adin okay naman hadi nga x equals y squared balik tarong ko la. So x in terms of y na ini. Ani kaduha y equals x cube. Kuha lang cube root both sides, waray na plus minus kay cube root man. Cube root of y na. So, adin ako ang equation 1, adin ako ang function 2. X equals cube root of y. Yan. So, what will happen? You will have to get now the area, integral, right minus left. So, adin man ang right nga part, and cube root of x, inihiya. So, cube root of x and right na part, and left na part, adiya nga di ang left. Kung nakikita niya yung screen, idi natin left. Adi ang right graph, adi ang left graph. Adi nga upper function kanina, so left na hiya. Okay? So right minus left. And aton left is x squared ano? Y equals x squared minus x squared. From, ani mo luwat din ni kanan mga y luwat. Ato ka makita. From 0 to 1 man lagihap. Ini nga part. So from 0 to 1. Kung i-solve yung calculator, pares lagi pinitigahatag. 5/12. Check daw. 5/12 gihap. Calculator daw. Sige, okay na? 5/12? Anak ko ha. Yan, basta dapat 5/12 ito niya. Cube root of x minus x squared. So, dapat nakaparenthesis ini. Yan. So, ano ba memorize na lang ito niya? So, just in case ibahon lang item, so wala ito pag-answer ito. Next, 86. What is the primary purpose of integral in calculus? Letter A, to determine the slope of tangent line. Kung ano niya, this is derivative. Determine the instantaneous rate of change, derivative gap in here. Then, determine the accumulated quantity such as, so accumulated meaning summation. Basta mga summation, integral ito. So this is already integral. Okay? Kaya origin kasi ni integral is from summation. Letter D, may tinatawag mga oregamit ng mga kuan. Mga choices. So the answer there is letter C. Next. May answer naman. Common application of definite integral. So finding area of the region bounded by the curves. Ano pa niya mga application? Volumes. Okay? So area and volumes. Then finding also the length of the curve. Ini nga cubic for example, from a certain interval kaya ito mabiling length ito nga curve. Pero nakita ito kaya nagamit ito numerical analysis. Nagamit ito mga mga trapezoidal rule, Newton's method. So iba na ito niya, mga arc length and mga curve. So, usually volume and area. So, and length of the curve. So, mga applications ito ni integrals.
Wala pa man ito gumawa sa let. Siguro, magpagawas nga nito PRC. I do not know. Kabisan nga ng differential equation. Nagkuhan hiya. Sige. So, next. Next item. Evaluate dy over dx when x is 2. Ini wala ni challenge gihap. So, galit ikaw, ako ba ni kuhan. Pero hatag lang ko na another item later on. So, calculator nito nga d over dx, 8x minus x cubed when x is equal to 2. Pero ano sa ini? Negative 4. Negative 4, so that's negative 4. Negative 4. Another is, what if an ipa-solve is implicit differentiation? Di rin nga niya implicit. Kuan. So, may dadto sang item. X squared minus y squared is equal to 12, for example. Yeah, suga dito. Yeah. So, excuse me. If the problem is find dy over dx. So, kung naman ito't item, edi, wala. Implicit differentiation, dy over dx, x na di denominator, meaning, aton lang ito ikuan, i-derivative with respect to x. Okay? So, ang mga x squared, as is lang yan, derivative ni x squared, 2x na. Copy minus, ang derivative ni y, 2y gihap. Pero ma-chain rule ka man din eh. Derivative ni y squared is 2y times the derivative of y. Derivative of y with respect to x. That's why, basta diri mga x variable, mamultiply ka permihin dy over dx. So, nag-apply kang chain rule. So, i-derive mo pa y with respect to x. Di pa man kita maramanon sulod ni y. So, bubutangan mo lang dy over dx. Okay? Yan. Then, derivative of a constant is 0. Then, ang mga waray dy over dx, remain laanay. So, dy over dx, the rest transpose. Transpose 2x is negative 2x. Then, divide na both sides by negative 2y. Okay, para makancel inihiya nga negative 2y. So, dy over dx na lang salin, negative 2x over negative 2y, yan. Then, divide, that is x over y. So, ano mo dy over dx is x over y. Kung may mga implicit differentiation. Implicit, implied, kaya may the y man, di makita maraman ang sulod ni y. So, when we derive with respect to x, ang mga y, butangihin dy over dx lang. So, gadla ito. Pag may mga question na masering na, find the slope of the tangent line at the point. So, kung mag-adlot ako nga di, additional learning item ha. So, additional item. So, what if we want to find the slope of the tangent line at 4, 2. Yan. Anong given? Given, inihan given. Given x squared minus y squared equals 12. So, asya ito yung bubuhatan, anay. Kaya pag slope ni tangent line, magdi-derivative ka man, anay. So, di bubuhatan, anay. Derivative, anay. And then, nakuha mo na dy over dx, substitute mo na nira nga duha. Okay? dy over dx is equal to, slope man ini nga derivative. X over y, ano natin x? 4, ano natin y? 2. Slope is 2. Wala kasi ni calculator ng implicit differentiation. So, dy over dx is equal to 2. So, God. May mga cases na ungiven la, let's say, number 1 inihiya. Number 2, additional problem. Number 3. Find slope at
x equals, madi nga ni kita maram ko ni 4-2 talaga. Just in case la, assuming 4-2 adto dito hakuan. Wari nga na day 4-2 dito ha graph. So, assuming la ito. Okay? At x equals pera. Ano't pwede nga di? X squared minus y squared tapos naging 12. Sige na lang. Imuhin mo na lang kita nga ng kuan. At x equals 3. Yan. So, kung at x equals 3 lang niya given, bilngon mo na iluwat anay ito hi x. Hi y. So, find y when x is 3. Find y when x is 3. Okay? So, 3 squared, anaton function equation tat gamiton, 3 squared minus y squared equals 12. So, negative y squared equals 12 minus 9 is 3. Pwede ba? 1 negative daw. Tapos mas square root. So, dire pwede 3. Ano pwede? 1. Let's say 5. May negative kasi. May imaginary. When x is 5. When x is 5, 12 minus 25 is 13. Negative 13. So, tapos ang aton y, multiply both sides by negative, y squared is equal to 13. So, y plus or minus square root of 13. So, find the slope. So, naton dy over dx, duha, pwede square root of 13 over 3. Asya na ba to? X over y man ano? So, naton x 3 man. Or, ano sa dy over dx, negative square root of 13 over 3. So, duha naton slope ang nakita. Meaning, duha ito ka-tangent line. Yan. So, may nakita duha ka-tangent line dida. At x equals 3. Okay, actually, hyperbola ito niya. At x equals 3. So, siguro kung namin nila kung hyperbola, at x equals 3, may dako tangent line didi, may dako tangent line didi. So, amay to tiya point. Yan. So, that's it. So, kung may dala item nga implicit differentiation. Okay? And then, find the slope. Kung given and point. Kung usalaan given, so sugad lang ito bubuhaton. Yan. So, hopefully, waray good sugad din ni. Pero at least, be ready for this item. Okay, may dato implicit differentiation before nga item. Next, 89. 89, the motion of a particle is given by the equation S. So, application in it, derivative. So, anaton S nga ni, this is defined to be the distance. And T is defined to be the time. So, the distance is a function of time. Okay? Find the velocity when T is 2. Velocity, remember, when you take the derivative of distance with respect to time, velocity ito niya. Velocity is the change in distance, ds, with respect to the change in time. Pag i-derivative mo pa yung velocity with respect to time, acceleration na ito yan. Okay? Acceleration is the derivative of velocity with respect to time. Meaning, second derivative han s. Okay? The second derivative han s, acceleration na. I-derive mo nga ni distance with respect to time, velocity. Basta may naman kami ito clue kay, di ba? Velocity is distance, okay, minus initial distance, then the travel time minus the initial time. Meaning, change in distance over change in time. That's the meaning of velocity. So, acceleration liwat, change in velocity with respect to the change in time.
Yan. So, hain dapit ko ng pakiana, find the velocity when t is 2, meaning first derivative la. So, naton s equals t squared minus 3t minus 5. Kuha lang derivative both sides. ds over dt. Derivative ni t squared is 2t minus 3t minus 5. Actually, pwede lang ni calculator niya, calculator, and d over dx sa iyo calculator, tapos mo niyo nga x squared minus 3x minus 5 when x is 2. Okay? Kung nag-manual nato na, may niya. Derivative ni 5, 0 ngayon. Tapos substitute. If t is 2, so 2 times 2 minus 3 times 2. Negative 2. Correct ba na answer, Didi? Negative 2. Huh? Didi daw. Didi na siya answer. One, sir, an answer. Nga dahan derivative han 3t. 3 nala. Ay, sorry. 3 na lang. Ano, sorry. Ano na ba? What if 1 talaga ito gindugnan lang 0? Ano na? The derivative ni 3t. Okay. Kaya na naging 3t ko lagi. 2t minus 3 na lang ngayon. Sorry. Negative. So, dapat an answer, sorry. The answer should be 1. Yan. So, the answer nga di is 1. So, What if calculator, gindugnan lang 0? good man, ano? Siya mag kasi the answer. Kanino pati yung mga typo? Diri, actually, amin ni actual lang item. Ano daw? Actual item in here. Pero type of gihap. One it answer. Number na to nga item. Pinang-compile ko kasi ni calculus. Mga nag-appear na halit. Ha? 30. Amo talaga. Find the velocity when t is 2. When t is 2. Velocity kasi ang pakiana, distance, kung distance, nag-substitute na la diretso. Kung ang pakiana, find the distance when t is 2. Ano ba? Na-substitute na la. 2 squared minus 3 times 2 minus 5. Diri magyap. Kaya kung niya, this is 4 minus 6. Diba? Negative 2 minus 5, negative 7. Negative So, going back. Di pa balik niya distance. Diri di pa right. That's going to the left. King sobrahan lang ito, sir, 0 kay specialist math. Yeah. Ambot ini. Basta the answer here is equal to 1. Actual mo yun nga ito. Amo talaga, 9, 10, 3, 5. So sana 1 lang ito hiya. 9, 10, 3, 5. Di rin makatop na siya Joshua kung mga typo error. Amo lang ito. So, i-studyhan tagod lang ito dida. Kung ang pakiana liwat, find the acceleration, i-derivative mo pa, ikaduha. Okay? Kuha pa ang derivative. Type pa lang yun eh. Na-solve ba nila before? Or typo la talaga yun? Yeah. Correct ba? At gimbuhat. Find the velocity man. So, velocity is second derivative. Siguro, correct ko yun dito na usa ko nga kuhaan. Baga mo naman mag-counter so ganyan nga problem. So, find the velocity, the derivative mo lang talaga ito nga distance. Anay. And then substitute. T equals 2. The answer should be 1. Para kita may mo, dapat 1. I-pray na lang ito nga item. Kung maka-encounter ka mo, every time nga kuhaan, always 1. Next, Di 90. rin ako na siya kung typo error. Oh, ano man ito pero may pamiling na lahat na dulat error nga din. Pero balik ka lang ito nga mga typo error, ayaw pagpa-stress ito. So, in-note la dito, pansurat-surat iti mo kuan, ani mo ano tiya? Ani mo test paper. Ira man lay tuig ko kuan.
i-shred. Shred man ito ni Rakahuman. Sige. Pero may mga story nga nagre-recheck daw. And then, ira na lang gina-remove. And may mga typo. Sana tinuod. Na pag nag-recheck na hera, nag-answer na hera dito na actual nga test paper. Gihap. Nakita nera ng mga typo error, di rin nera ginaapi hakuan. Overall. Pero we do not know kay machine kasi ito. Pag kadto machine ko na answer sa igahatag nira amo talaga ito. So, sige lang. Kailangan challenge siya lang, bilungan typo error. Inihiya, an answer ni 2/3 sa ano, 2/3 fine. Volume, kung mag-volume kita ni din halabay ning akuan. Halabay ning ano kay ni solution. So, pwede man natin i-strategize kung natin i-graph 2x plus y equals to, ano't graph ini? Kung aton niya i-graph, pag graph in linear, substitute na, when x is 0, solve for y. When x is 0, 0 na ini, y is 2. So, x is 0, y is 2. Adi, 1, 2. When y is 0 liwat, what is x? So, when y is 0, adi na masasalin, divide both sides by 2, x is 1. Yan. So, when y is 0, 1, x is 1, y is 0. Ini. So, amin iti graph. Yan. Now, ang pakiana is find the volume of the cone by revolving about. So, kung nato ini i-revolve, ini, i-rotate, mahimo kitang reflection didi. Yan. So, kung nato i-rotate, amin naton cone nga may himo. Okay? So, actually, ini pala, bisan gamitan ta na lang geometry. Ang aton height nga da is until 2 manla, 2 units na naton height. Ang aton radius nga da is actually 1. R equals 1. Gamiton ta na lang volume na 1/3 area of the base times height. Area of the base, pi r squared times height. Bisan diri talaga gamitan calculus. Eh kung mag-calculus ka pa, magamit kita nga da washer method, disk method init gagamiton. Formula and disk method, yun, formula and washer method. May haduro. Sana dire ni bound item. Iwarhi ano good layton. May sugad nga ning item. Find the volume, warhi anala. Kay kanan mga washer method dito. Siguro may daman mga tag-usa la itong item. Baga ay nala pagpa-stress ito nga da. Dila ra maghatag in 10 items. Okay, sige. Sana naton R adiha ubos, R equals 1. So just in case cone lagi hap, pwede lang ka mo gumamit yun sa wali nga strategy. Okay? So 1/3, anaton R is 1 squared, anaton height is 2. That's why 2/3 pi cubic units. Okay? So 2/3 pi cubic units. That's 2/3. So, di ba memorize naman ito yan? 2/3 pi cubic units. Next. Yan. 92. 92, find the absolute minimum value of f of x equals x raised to 2/3 on the interval. Typo na natin niya, dapat ko niya. Interval negative 2, 3. Okay, so pag sumiri nga absolute minimum value or absolute maximum value, mga y values ito nira. Okay? Mga y values. So, ang ginihimo ni dinhi, ano't pinakadako na y value? Kung bang in other words, ano't pinakadako na minimum man ano't pakianak ano? Minimum may maximum man ito. 91 na singain.
92 man ni. May 91 ini. Sige, may minimum. Nawara, delete ko da. May 91 ini. 92, minimum value. Madila kita minimum. Meaning, minimum, absolute minimum, ito nga da nga interval, hiyat pinakaguti. Na y. Okay? Ito nga interval, hiyat pinakaguti. Nga y value. Yon. So, x raised to 2/3. So, anak ang interval is from negative to 3. So, siyahan, substitute ani ni mga kuan, pero kay open interval kasi, karigsing mo diri ni upod. Ang problema ta kasi luwat dito hakuan. Sometimes, we do not know kung ano tiya karigsingon, bangin close interval ito hiya. Pero kung nato ni seryosohon talaga nga iya notation, nato nag-isitit kita kasi nga ni is an iya open interval, diba? May mga typo hiya in some cases. So, kung close interval in hiya, the interpretation from negative 2, hay beneta cursor, to 3. So, input mo ana in x nga negative 2, basta mga minimum, absolute minimum, nga absolute maximum. Input mo ana ito niya, okay? F of negative 2, dito hakuan. Negative 2 raised to 2/3. So, pirate value ito. Yan. Input mo liwat ang 3. F of 3. That's 3 raised to 2/3. In here, 3 raised to 2/3 is actually cube root of 3 squared. At here, cube root of negative 2 squared. Ini nga cube root of 3 squared, cube root of 9 in here. So most likely in here, this one is a typo error. Typo error na in here, basta bumalik ining item. Cube root of 9 dapat ito here. Yan. So, may nakita, cube root of 4, kung upod in here. Cube root of 4 to cube root of 9. So, within that interval. Okay, ito nga duha. May napakita usa nga bibilngon na x. Or usa, depende kung duha ang gumawas. Ang tinatawag nga critical number. So, pag mga absolute minimum, absolute maximum, ang iyo itatry ito nga da, ang mga minimum value dito ang interval, tapos ang maximum value. Ang aton minimum value ang interval is negative 2, ang maximum value ang interval is positive 3. Bilingon ta ang critical number. Just in case magpakianalaya what is a critical number, so additional laluwat ini nga kuan. Find a critical number. Paano pamilingin critical number? I-critical number kasi, amin it nahatag haaton. Ano purpose ng critical number? So it will give us a relative maximum ngan relative minimum. Pero diri absolute. Kaya pag sumri nga absolute, hito nga interval, amin ito't pinakadako. Okay? So hito nga interval, amin ito't pinakaguti. Ang relative, kung may nakita graph, kini nga interval nga part, amin it iya relative maximum. Ha iya mga sapit, hiyat dako, relative. Okay? So kung mag-wider luwat ako, may dako didi, for example, ini nga interval, kaya aminin ako ng interval, so diri ako makakita nga ng relative maximum, relative minimum. Kaya increasing man hiya all the way, waray man hiya nag-increase tapos nag-decrease. So, waray tiya di na relative minimum, maximum. Pero may diya absolute. Amin pinakadako niya. Ha, hindi nga interval, hiyat pinakataas. So, ang pinakataas, amot maximum. Ang pinakahabubo itong interval, amot minimum. Absolute. Okay? So, relative, ha, iya mga sapit, hiyalat pinakataas. Yan. So, ang gamit ni critical number, mahatag haaton hin relative max nga relative min. Amo na tiya point. Madali man na pamilingit ko ang critical number. Kuhaon mo lang derivative han function. Ano naton function na given? X raised to 2/3. Anong derivative? Di ba, gain ko kwantala ito. Copy an exponent tapos subtract 1. Raised to negative 1/3.
Yan. Kung nato nini kung anon, ibalik ka cube root, this is 2 over 3 times cube root of x. Adi na ha denominator ay cube root. Okay. Or, yeah. So, ano naton critical number? May nakita fraction dida. Ang naton critical number, pwede gyapon ni it interpretation niya 2 over 3x raised to 1/3. So, basa ayo lang pag i-negative an exponent para makita naton kung fraction ba or dire. Alright. Paano kita magkakaadahin critical number? Number 1, kung san o maging 0 ang function. Ikaduha, kung san o maging undefined or indeterminate ang function. So kung may fraction ka, pag mag-0 ang denominator, so critical number. Makakahataghin, makukuha natin ni critical number. Yun. So in this case, obvious man, actually, saan no mag-0 ang function? When x is 0, what is 0 raised to negative 3? Di rin define. 0 raised to negative 3. 0 lagi pa, no? Undefined na. Kaya undefined man niya, didi. Undefined, sir. Undefined ano? Undefined. Last error, hakalkit. Mag-0 kasi yung denominator. Mag-0 ya din. So, undefined. Kung saan maging undefined, ito nga x nga magiging undefined ang function, ito nga x nga magiging 0 ang function, so critical number. Again, duha naton kuan method pagkuhan critical number. So an aton function, an aton derivative maging 0, f prime of x maging 0, or an aton f prime of x, an aton derivative is undefined or indeterminate. Pwede ito. Basta mag-0 yung denominator. So obviously, 0 is also a critical number. Okay? Kung ano mata-mata na malin kaya nag-0 man yung denominator. So when x is 0, so this is a critical number. Yan. When x is 0. So, sarin ko pa kanina, kung gusto natin mamilingin absolute minimum, absolute maximum, i-substitute natin ang minimum value ha interval and maximum value ha interval plus critical number. Ano natin nakuha na critical number? 0, di ba? So, na-try na natin ang minimum value nga negative 2, na-try na natin ang maximum value nga 3, i-try liwat natin ang critical number. Iko-compare tayo nga tulo. So, 0 raised to 2/3. The answer here is 0. Ito lugod, 0 na hiya. Ang pinakaguti haira dida nga tanan, matatawag mo na hiya, in hiya, automatic, ang tawag kan 0 is a relative minimum. Okay? Relative, sorry. Ay, diri pa. Kaya mag-second derivative, mag-first derivative test pa ngayon, kung increasing, decreasing, ay nakita ito. Okay, madamo na itong concept. So, kay kung increasing hiya ha left, tapos decreasing tika diha right, maximum hiya. Okay? Kung decreasing hiya tikang ha left, tapos increasing tika to ha right, minimum hiya. Yan. So, amo na to idea had to. And diri nga din nila kita, so anato nila kita ang didi hinot pinakaguti ha era nga tulo. Absolute na tawag ha iya. Diri la kay relative minimum. Okay? So ito nga 0 pwede ito maging relative minimum or relative maximum kung mag first derivative test kita or mag second derivative test. Yan. Sige, so in this case, iyat pinakaguti, di ba? Hatulo, cube root of 4, cube root of 9, tapos
0. So, ang pinakaguti nga da is 0. Ang mga y value natin, mga y value naman iniya. Pwede substitute natin na function. So, natin minimum nga da is 0. Ay, natap cursor. Dapit. Ayan. So, the answer there is 0. So, yan. So, yan na. Maraming kita solution. Mas malaksi na lang ito kung kabisaduhon niyo. Kung may encounter niyo nga klase nga item. Kung same lagi hapon, memoryahan na lang. Ano sa ni nga item, ang maximum liwat? Absolute maximum. Okay? So, kung absolute maximum, ang pinakadako liwat ha, ira di nga tulo. Hiraman lang nga tulo, critical number man la, tas may na minimum value na, minimum value ditohan interval, na-try ta naman, ito nga negative 2, na-try na ito na to na 3. So, yun. 3 squared. Sorry. So, among the 3, ang pinakadako nga da is cube root of 9. Ang aton la problema ni hiya, pwede kita, may diba? Sige, ibahong ko lang. Tak solution. O basta minimum, ang answer nito nga na 0 ha. Ang maximum, ang aton la problema ni, kung maximum ini, just in case absolute maximum. Ang aton la problema ni nga ni, kung talaga open interval ini. So, ini nga interval, this is negative 2 and 3. Anong sulod dito nga da? Between negative 2 and 3, may da pa ito dida, ang mga integer la, negative 1, ada pa ito dida hi 0, ada pa ito nga dahi 1, ada pa nga dahi 2. Yan. So, ini nga square root of 9, waray na nga din niya dida, x na ito. Ini nga 1, pwede pa unta. So, ang kalaban nato na option, adihi nga 1. Minimum naman adi nga 0. So, waray na ito hiya. Kay hito nga interval, kung diri upo di negative 2 nga 3, kay di, actually, di nga ito notation, diri talaga upo di negative 2 nga ni 3. At typo error lang kita kasi nag-hesitant din. So, pwede yan natin answer, possible, pwede maging 1. Pero, if ever man, absolute max ang bilingon didhi, kuha na lang. Kuha na ako, masugal na lang adto kan cube root of 9. Adto. Kaya ito nga 1, we do not know, gihapon. Actually, pwede hiwan nigbutang, pero within the interval man hiya. So, it maging option nito nga da is either C or D. Yan. So, ito nga 3 square root of 9 is actually cube root of 9. So, kung bumalik man ini nga item, so, siguro, naton pwede ito nga napiliw na is letter D. Kaya usually kasi, pag mga absolute max, absolute min, ang gintatry la talaga ito, tulo. And minimum value, maximum value, interval, tapos, an critical number. Diri na kita na-tryhan na ada in between. So, most likely, ang iya typo is add to dito an interval. Yan. So, may typo here dito interval. So, I would try ini nga answer nga letter D. Kung ibalik man ito niya nga item. Okay? Basta man ito tiyo clue. Mada. Pakyan, ibahon man ini niya nga item, kaya ginbalik ini niya recent lagi. Ibahon man ito niya nga item, mamilingan absolute max, absolute min. Itilo ito buhaton dida, itry la ang minimum dito ang interval, ang maximum dito ang interval, tas bilingan critical number. So, makukuha talay critical number, kung siyahan, i-derivative mo, sunod, pamilinghin x, i-equate hiya kan 0. Kung di riya kaya ma-equate kan 0, may fraction, kung saan mag-0 ang denominator. Okay? Kung fraction ang ada dida, kung saan mag-0 yung numerator, tapos saan mag-0 yung denominator. So, asyan mo critical number. Yan.
And that's how we find critical numbers. Ito lang kasi nga tulo ang ginti test para absolute max and absolute mean. Waray na iba. So most likely diri na kita ma-try hadihi ang adi sulod nira. Yan. So adi na lang ko mapili kan letter D. Amot best panira explanation. Sige, so that's absolute max and absolute mean. So far, that's all for calculus. Aminin mga common na mga items. An absolute maximum, minimum, and then an volume adto tas an integral. Sige, any concerns, any questions about calculus pa na gusto niyo i-clarify? Before kita mag-proceed. Maray na? Waray na, sir. Perfect na calculus. May stress like typo. Wala ito. So, ayaw lang pa stress, or hila typo. Kung may typo man, or hialay to. Ayaw pag pinamili nga nihin typo, ha? Pag kita mo hala, waray makuha ni dahakuan. Ayaw pag pinamili nga nihin typo. Or hiya na pamiling. Kaya bangin may mga questions dito nga mas worth it answeran. Unaha iton. So, first thing to do is scan anay test paper. Hain nga to, pira lang ito, mga less than a minute lang ito pag-scan. Okay? Ayaw ani ka kuan. At least para may da ka idea, hain an pwede mo unahon pagkita mo mga makuring ini nag-uusa-usa ka na. So at least may idea ka nga may dangan mas masuro sa yun dito onhan. Ay lang pag laktaw kay may stress kay ton sa ikalan laktaw. So scan la na tanan. At least may idea ka nga may dangan masuro sa yun dito onhan. So balik lang ato from number 1. May makuri or hiya. I-note pirmi ha. Pirmi i-note. Then pag kulang ng time, siguraduhan na pag masurat na ito proctor dito ha board, tira na't oras. Mga 30 minutes before, kay gabi na ito, usually madali tira na dismiss. Although 6:30 ka mo, sometimes naabot na tira 6 p.m. May mga pabida nga mga proctor, may mga nagmamadali nga proctor. Sa hiliwat, it mga supervisor. Naghihikauli na dahil mga supervisors. Waray mahimot proctor kung papag-collect na hiya. So, tiyo target lang talaga dida, although 3 hours, as much as possible, mga 2 hours. Mga around 5:30, dapat nabalik ka na dito han imo mga kuan. Han imo mga nalaktawan. Okay? Isurat ha, kada laktaw isurat. So, ayaw pagdali, although nagdadali kita, pero be careful. Okay? Ayaw liwat nagdadali nga careless. So, relax lang, chill lang. So, nakag-study naman, pwede lang ito makuan. Marirecall na lang ito, pwede ma-recall during that time. Mga problema, tanggal lang ito. So, during that time. And ako lagi during that time, pag-take out ng board, bagal ako na ito ibang dimension. Wala ta ka na huna. Nagpaka-white pagod kaming ito nga tanan. Bukan ato kami hakuan. Halangit, puro white tak nakikitaan. Yon, andamat iyo mga makataon. Tapos, para at least diri ka malisang pag ngadto kon makaing ka man dito nga kantin. Kahit iba nga school, Asian pa naman, waray dida kuan. May kantin dida ubos, pero kantin la, waray to sura. Iya mga sapit, may mga kantin nga harani, pero kay Sunday ito, di kita maram may nag-aabri. So pagbalo na pinaka the best. Yan. Tapos ano yung pag-travel dito? Ikaw Rosity, hain ka. Hain din ka nga school naka-assign. Ano mo school assignment? Paprehas kami, sir. Oh, prehas. Asian. Actually may mga kantin dito nga nga harani. Ang problema la kay kuan. Sunday, bang hindi mag-abri. Another liwat, kayo buhaton, kay sayo man ito, dapat di ka mamalit.
ano to yung plano? Makaturog ka mo dito? May kakaturugan niyo or tikang laha iyo then pamotor na lang kamo tikad to? Ano to yung plan? Dapat May may kakaturugan dito. may kakaturugan kay harayo nga diha amon di ka nga proper. Mm. So dapat kuan, amo ito, planuhon niyo yung travel. Ikaw Rosity maghihapon. So planuhon niyo yung mga travel. Ha, tapos di ka mas stress it mga pencil it yung dadon as much as possible may da tulo. Tapos may sharpener. Ambot constricto pa tira transparent nga bag pero nagpalit ka mo. May daag. Ah. Para like surulod. Pero ba man amon ta mga man to transparent man ko no pero anyway ako man proctor sige kadalat yung side. Pinangkatulat hadaplin ng mga puan. Sana all. Oo. Sana buutan kong proktor. And it proctor manggon nakukuanan la ito baga na-strictuhan la ito kunat iya floor supervisor sige libot-libot. So mabalik talaga yan kuan. Han kano talaga rules. Oh, basta a day before Saturday ready na ang calculator Joshua pag calculator good. Sir, waray kay ni Joshua. Naawod lang tayo pag sumatay. Ako na lang nagsusumat. Yan may da nga extra. Dito mga fourth year yan na. May kilala ka. Uhuraman ko. Para kadtuon mo. Ha school. E pinan-require ko daran cycle. Di ba gin-require ko mo dati? Wari ko lang mag-strict pag-check. At kaso sir na kung maaram na mga kalikyo pa kasi an kasyo nga ni nga an Oo, wari ko pa nga ni tira. Di rin man nga nakot irapuan yan na, teacher. nag-strict la kasi ang PRC bagat last Oo. September man lang yan And nag-change. last time man lang ngayon ako nagkuan. Last time man lang ngayon ako nag-suggest nga pwede kang pumalit pero ay lani dire-required kay may mga cases nag-change. Puro nga natira kasyo kaya sa tagin recommended first year. Pero bangin la, may the calculator na Canon. So, pakianan ko lahira. Kay gin suggest ko gupit haira. Calculator na Canon. Pakianan ko daw. Han mga kuan, nag-graduate na. May dalugod at tuhira. Han mga na nag-take. Kanda kadano nga time. So, bapakiana daw ka iya, haira. May dalugod